Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my students, the 9th grader, we meet again in virtual learning. Still with me, Mr. Ahmad, your English teacher. Okay, today we are going to study about procedure text. Before we continue our study, let's start our virtual meeting today by reading Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Well, ladies and gentlemen, procedure text, what we are going to study is about procedure text. Definition: what is procedure text, the structures, the language features, and the purpose of procedure text. Okay, definition. Procedure text is the text that instruct or explain how something works or how to do something. Okay, procedure text is the text that instructs or explains how something works or how to do something. Jadi prosedur teks itu adalah sebuah teks yang berisi tentang instruksi atau penjelasan bagaimana sesuatu itu bekerja atau bagaimana melakukan sesuatu, termasuk bagaimana cara membuat sesuatu atau mengaplikasikan menggunakan sesuatu. The activity that has procedure text, for example, recite, resep makanan, science experiment, penelitian ilmiah, electronic instructions, petunjuk penggunaan elektronik atau manual, manual, jadi buku panduan, manual, and etc. Okay, the structures of procedure text. The generic structures of procedure text, the first is title or the goal. Jadi yang pertama itu adalah judul, atau goal. Goal itu adalah hasil akhir dari sebuah procedure text. Biasanya itulah goalnya. For example, how to make fried rice, berarti goalnya adalah to make fried rice. How to make fried rice. Okay, and materials, it is the list and amount of thing and materials required. Jadi materials is bahan-bahan. For example, ingredient, it's also materials. And then the steps. The steps mean the process, the steps, step by step, the regular activity, jadi aktivitas yang berurutan, from the procedure text. For example, the first like this, the second like this, the third like this. This is the process of procedure text. And tips, the last is tips. This is optional, bisa ada, bisa tidak, optional. Jadi tips itu ada, kadang tidak ada, Okay. Look at the example I give you. How to brush your teeth properly. This is the title. Means this is a process, This is cara mengikat gigi dengan benar. Properly means dengan benar. This is the title. Jangan lupa title tadi termasuk adalah goal atau tujuan dari procedure text itu ada di title atau di goal. Materials: a soft toothbrush, toothpaste, and water. Materials itu bahan-bahan yang digunakan. Soft toothbrush, sikat gigi yang lembut. Toothpaste, pasta gigi, and also water, air. And then the steps. The steps, This is regular, in order
harus urut stepnya, tidak boleh meloncat ke sana, meloncat ke sini, harus urut. Squeeze some toothpaste onto the brush, ya. Ambil pasta gigi, ya, di kesikatnya, and a little water, dan sedikit air. Gently brush each side of every tooth. Ya, kemudian sikatlah masing-masing bagian dari gigi, and then gently brush gums as well. Ya, kemudian gusi, ya, also brush, and then rinse your mouth with water. Kemudian bersihkan, rinse mulut Anda dengan air. Tips: brush your teeth after you eat and before you go to bed. Nah, tipsnya adalah sikatlah gigi Anda setelah Anda makan dan sebelum tidur. This is the tips. Okay, in the language features, ya, fitur kebahasaan, use command, ya, command, example put. Command itu adalah kalimat perintah. Put the noodles on the pan, ya, letakkan mie di panci. Wash the potatoes, misalnya wash the potatoes, bersihkan kentangnya. And then use action verbs. Selain menggunakan command atau kalimat perintah, juga use action verb, kata kerja yang action, tindakan. Put, meletakkan, tindakan. Wash, mencuci, tindakan, and others. And then use adverbial, menggunakan adverbial, ya. Adverbial itu adalah kata keterangan. Example, for 5 minutes, berarti keterangan waktu 5 menit. For 2 hours, keterangan waktu untuk atau selama 2 jam. And then use simple present tense, ya. Don't forget our simple present tense, subject, verb 1, object, and others. You can open your 7th graders lessons last time, ya. And then use noun phrase, menggunakan noun phrase, ya, frase kata benda, salt, paper, sugar. Menggunakan kata benda, salt, paper, sugar, ya. Use adverbial phrase, menggunakan frase yang berkenaan dengan kata keterangan. Contoh, for 5 minutes, for 2 hours, and etc. tadi, ya. Use adverbial. Okay, and then the purpose, tujuan dari procedure text is, the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or how to make something. Ingat tadi, tujuan dari procedure text itu adalah menceritakan, ya, bagaimana cara melakukan dan membuat sesuatu, ya. This text guides the reader by its information. Jadi mengguide atau mengarahkan para pembaca atau pemirsa dengan menggunakan informasi yang diberikan. Jadi mengarahkan dengan menggunakan informasi. The information is presented in logical sequence of event which is into small sequence which is broken. Akhirnya dipisah-pisah into small sequence steps, ya, ke dalam langkah-langkah yang pendek-pendek, ya. Jadi the information is presented in logical sequence. Logical sequence seperti yang saya katakan tadi, logical sequence itu adalah in order atau berurutan, logical sequence. Jadi urut, tidak boleh mencolot-mencolot, ya, tidak boleh meloncat-loncat. Jadi yang membaca melihat misalnya resep, sampean bisa paham dengan mudah. Okay, guys, thank you for your attentions, ya. Dan tugas sampean adalah sekarang please buatlah make a procedure text, how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu, or how to operate something, bagaimana cara mengoperasikan sesuatu. Okay, see you next time, and may you are always healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.